Dobar dan svima, evo lijepi pozdrav. Današnja moja gošća je Mara Šimunović, psihologinja, znanstvenica, edukantica kognitivno-behavioralne terapije. Radi na Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar gdje se bavi istraživanjem psihosocijalnog razvoja djece i mladih, te je vanjski suradnik Centra Misli u Zagrebu gdje provodi individualno savjetovanje i psihoedukativne aktivnosti za adolescentne i odrasle. Dobrodošla, Mara. Hvala na pozivu. Drago mi je da te mogu ugostiti i da možemo porazgovarati o trenutno najaktualnijoj temi, pandemiji i kako ona utječe na mentalno zdravlje djece. I zapravo, evo, što kažu rezultati? Baviš se istraživačkim radom, radila si nekoliko istraživanja upravo na temu pandemije. Pa kakva su iskustva prakse i kako je pandemija utjecala na mentalno zdravlje djece? Pa evo, već svi i znanstvenici i laici znamo da nije dobro utjecala. Zapravo istraživanja inozemna kažu da se prevalencija mentalnih poteškoća kod ove populacije udvostručila, što je stvarno alarmantno. Imamo već neke preliminarne rezultate iz Hrvatske. Recimo, Povjerenstvo za zaštitu mentalnog zdravlja djece i mladih grada Zagreba je provelo jedno ogromno istraživanje probira psihopatologije kod djece i mladih u veljači i ožujku ove godine. I uključeni su bili, dakle, roditelji svih osnovnih i srednjih škola u gradu Zagrebu. Čak 22.000 roditelja je bilo uključeno i oni su preko jedne aplikacije zapravo izvijestili o poteškoćama i potrebama njihove djeci. Pokazalo se da otprilike jedno dijete od njih 10 pokazuje značajne ili depresivne ili anksiozne smetnje, da svako 7. dijete, to je otprilike 15%, ima poteškoće iz ovog kruga posttraumatskih stresnih reakcija, obzirom da je i potres bio u Zagrebu. Od drugih poteškoća je porast i poremećaja prehrane, autodestruktivnih ponašanja, dakle samoozljeđivanja kod adolescentske populacije, problemi sa spavanjem. Znači, zapravo u svim kategorijama poremećaja vidimo pogoršanje. Isto nam kažu i kolege koji rade u praksi, dakle da su velike liste čekanja. Ono što tek predstoji vidjeti koje će biti dugoročne posljedice. To sada možemo samo nagađati, ali stručnjaci se slažu da ćemo vjerojatno još godinama osjećati posljedice svega ovoga baš po mentalno zdravlje. Koji su neki prvi znaci, recimo, kako roditelji ili stručnjaci mogu prepoznati te poteškoće i koji su neke eventualne moguće prepreke u detekciji tih poteškoća? Pa mislim da je to jako bitno pitanje zato što znamo da već oko 50% svih mentalnih poteškoća započinju u djetinjstvu i adolescenciji i zapravo ima tendenciju pogoršanja do razine nekih kliničkih poremećaja ako se njima ne bavi. Tako da je rana detekcija nešto jako, jako važno. Ono što istraživanja pokazuje je da odrasli ljudi relativno slabo prepoznaju te poteškoće, posebice ove internalizirane poteškoće. Pritom mislim, dakle, na anksioznost, na depresivnost koje su i najčešće. Recimo, anksiozne smetnje su najčešće. Procjenjuje se da 10 do 20%, što je po meni ogroman postotak djece, ima anksiozne smetnje. Ove eksternalizirane poteškoće tipa hiperaktivnost, poremećaj pažnje, impulzivnost, agresivnost, to se još nekako i prepozna, ali ove internalizirane teško. Recimo, meni je bio isto začuđujući podatak da ispod 10% roditelja znaju da im djeca imaju suicidalne misli, oko 20% roditelja znaju da im se djeca samo ozljeđuju. Znači, stvarno postoji jedna potreba educiranja i roditelja, ali i ljudi koji rade u obrazovnom sustavu da bolje to prepoznaju. Što se tiče nekih znakova, ja bi se možda tu fokusirala upravo na te internalizirane poteškoće. Recimo, kad govorimo o anksioznim smetnjama, onda zapravo ono što koristi je znati u kojoj dobi su češće neke anksiozne smetnje. Recimo,
Kod predškolske djece su vam česti ti separacijski anksiozni simptomi gdje dijete pokazuje jednu izrazitu anksioznost ili pri odvajanju od roditelja ili neke druge figure privrženosti ili već pri samom iščekivanju da će doći do tog odvajanja. Protestira ostati samo doma u onoj dobi kad bi već to moglo. Pokazuje neka regresirajuća ponašanja. Recimo, dijete od 10 godina želi se vratiti spavati u krevet s mamom i tatom. Onda kasnije u školskoj dobi recimo su vam česti znakovi školske fobije. Dijete ne želi ići u školu ili sad isto često vidimo žali se na različite somatizacije, bolove u trbuhu, u glavi koje nemaju zapravo tjelesni uzrok. Ne? I zapravo što su vam djeca mlađa, više će otići u tu somatizaciju. Jer ne znaju još verbalizirati, imenovati ja sam tužan, ja se bojim i tako dalje. A kasnije kod ovih adolescenata su vam znakovi anksioznosti više može otići u ovu socijalnu anksioznost, pa su vam to djeca koja ne žele odgovarati usmeno, imaju strašnih problema kad moraju neku prezentaciju pripremiti, pa po 10, 20, 30 puta to doma uvježbavaju, moraju imati skroz sigurnost da je to sad super. Imaju probleme u novim situacijama, s novim ljudima, kad moraju pričati s odraslim ljudima, izbjegavaju kontakt očima. I to naravno nekad onda čak može otići do napada panike kao ona neka najviša razina anksioznosti, što danas isto vidimo veliki porast, pogotovo kod adolescenata. Što se tiče znakova depresivnosti, tu bi napomenula recimo da kod male djece je česta iritabilnost, jedna onako svadljivost i onda se to krivo etiketira kao neki poremećaj u ponašanju, a zapravo možda dijete depresivno. Onda treba pratiti neke druge, da li postoje neki drugi još znakovi iz tog depresivnog kruga. Kod ove malo starije djece i naravno predškolska djeca se dosta izoliraju iz igre, izbjegavaju igru, mogu biti neke poteškoće spavanja, hranjenja i tako dalje. A kod starije djece vam je to bezvoljnost. Često su vam to izjave, recimo, kod adolescentica, ja sam glupa, ja sam ružna, mene niko ne voli, niko se ne želi družiti sa mnom. I mislim da roditelji ne bi trebali olako takve izjave shvaćati, da. Evo, često je vrtić i škola neko prvo mjesto gdje se možda takve stvari trebaju detektirati. Pa koliko je naš sustav obrazovni spreman i da li se može otkriti na vrijeme nekakve eventualne teškoće unutar sustava školskih psihologa, recimo, ili vrtičkih? Da, to je super pitanje zato što mi nemamo uopće dovoljno psihologa u obrazovnim ustanovama i to je jedna problematika na koju naše strukovne organizacije upozoravaju već godinama. Različite su se ministri već izmijenili i dalje taj problem postoji. A čak i one ustanove koje imaju psihologa, on je često toliko opterećen nekim drugim poslovima da se ne može posvetiti djeci. Često je onda to zapravo i na učiteljima da prepoznaju, detektiraju pa upozore ili roditelji ili stručnu službu. Što je još nekako moguće kod ovih malih, gdje učitelji puno vremena provode s djecom, možda i više nego roditelji nekada, ali onda kasnije kako idemo u više razine obrazovanja, zapravo većina nastavnika provodi jako malo vremena s tom djecom. I ono 1 sat tjedno ih vidiš je stvarno premalo da sad skuži da se nešto dešava s djetetom. Ono što sam rekla još u prethodnom pitanju, stvarno je važna ta edukacija, da se poveća znači, ta razina pismenosti vezane uz mentalno zdravlje, da učitelji točno znaju koje skupine poteškoća mogu očekivati, koji su znakovi tipični za određenu dob i zašto je bitno na vrijeme reagirati, a nekad ja mislim čak bolje puhat na hladno pa pozvati dijete sa strane i popričati s njim, nego sumnjati na nešto pa da to prođe ispod radara i onda zapravo se pogorša do razine i nekog poremećaja već. Živimo u izazovnim vremenima. Evo, zaista ova pandemija je ostavila traga na puno djece i obitelji. Zapravo kako roditelj može prepoznati, odnosno kako može pružiti tu prvu psihološku nekakvu podršku svom djetetu. Evo, oni su, rekli smo koliko je problem u školama, zapravo nemamo adekvatne, odnosno dovoljan kadar stručnjaka koji bi mogli raditi s djecom. Znači opet nekako i roditelje treba educirati i pripremiti ih na to, na moguće smetnje i teškoće koje se mogu pojaviti. Pa evo, znači, na koji način roditelj može, oni su najčešće s djetetom, kako mogu pružiti tu neku psihološku podršku?
Pa, mislim da je to opet važno promatrati u kontekstu razvojnog stadija u kojem dijete je. Znači, predškolskoj djeci ono što je najvažnije da imaju sigurnost i stabilnost i da imaju tu kontinuiranu skrb roditelja. Čak i za vrijeme i kad je potres bio i pandemija i ako roditelj ostane bez posla, šta god da se desi, da dijete ima svoju rutinu hranjenja, spavanja, nema slatkiša prije kreveta, znači da se zna red. Zato što red djetetu komunicira siguran si. Dok mu kaos i nepredvidljivost komunicira nisi siguran nešto se tu događa. Naravno, ono što je isto za predškolce jako važno je igra. Znači, predškolsko dijete se razvija u svakom smislu kroz igru, to je njegova razvojna potreba. Ono što bi isto preporučila roditeljima, mislim da je jedno savršeno sredstvo i emocionalne podrške i čak terapijsko sredstvo su slikovnice. Mi danas imamo odličnu ponudu u knjižarama slikovnica koje recimo o emocijama govore, pa ne znam, Pačić Pero se boji ići u vrtić i onda dijete kroz to procesira i vlastiti strah kojeg još ne može ni imenovati ni verbalizirati. Što se tiče starije djece, naravno ova školska djeca, njima isto igra jako važna, bitniji im je sve više razgovor s roditeljima, razmjena informacija, a adolescenti, oni vam traže autonomiju. Znači, oni žele biti samostalni, donositi odluke, oni se odvajaju emocionalno od roditelja sve više i njima je zapravo druženje s vršnjacima razvojna potreba, kao što je ovim predškolcima igra razvojna potreba i to je nešto što treba poticati i što je bilo jako narušeno kroz ovu online nastavu. Ono što može svoj djeci biti važno je jasno komuniciranje šta se događa. Znači, živimo u vremenu koje je neizvjesno. Djeca moraju znati šta mogu očekivati. Ako je roditelj ostao bez posla, ako će doći do selidbe, ako je neko završio u bolnici, ako je neko, ne daj Bože, umro od korone, da se na jedan iskren način, bez uveličavanja, ali bez umanjivanja djetetu to prezentira i naravno razvojno prihvatljivo da ono to može shvatiti. I nešto što bi jako naglasila i mislim da je bitno za naše podneblje je da djeci treba pružiti prostor da jasno iskazuju svoje neugodne emocije. Mi čujemo od roditelja, masu puta sam čula rečenice, nemoj se ljutit, nemoj se bojat, vidi kako si sad ružna kad plačeš, nemoj se sramit ili joj, pa šta sad plačeš, mami i tati je dovoljno teško ili moraš biti hrabar zbog brata, on je mlađi, njemu je već teško ili usporedbe, kao pa vidi kako je on hrabar. I to je zapravo jedna vrsta emocionalne ucjene nad djetetom i poruka da su neugodne emocije nedozvoljene i nešto što treba izbjeći i to vam je put zapravo u psihopatologiju onda. Znači, svaka emocija je validna, imamo pravo na svaku emociju, zato je puno bolje reflektirati djetetu emociju. Ako recimo, ne znam, neko završi u bolnici zbog korone, reći mu, znam da te to sad uznemirilo, to nije lako za čut i biti djetetu primjer. I meni je teško. Šta ću ja sad napraviti da mi bude bolje? Voditi ga kroz emociju. Upravo to. Pričati o tome kako se on osjeća u tom trenutku. Upravo to. I biti model djetetu. Koji su neki zaštitni ili rizični faktori na mentalno zdravlje koji utječu na djecu u ovom trenutku pandemije? Da, pa to već imamo jedan velik korpus istraživanja i od prije i zapravo su se potvrdila većina tih faktora i u ovim okolnostima. Znači, tu vam je prvo ženski spol. Znači, djevojčice, pogotovo djevojke u adolescenciji, više izvještavaju baš o ovim internaliziranim poteškoćama, depresivnosti, anksioznosti. Onda vam je tu isto neke individualne crte djeteta. Koliko dijete, znači djeca koja su inače osjetljivijeg temperamenta su u većem riziku. Djeca koja nemaju baš neke adaptivne načine regulacije vlastitih emocija. Zatim djeca iz obitelji nižeg socioekonomskog statusa, jer oni često imaju roditelje koje ova pandemija najviše pogodila, koji su radili možda u zanimanjima gdje je bilo više otkaza, nestabilniji poslovi i tako dalje, pa je došlo do jedne akumulacije stresora u obitelji.
I zapravo ono što nova istraživanja pokazuju da su djeca koja su u riziku ona na koje je pandemija više djelovala. Recimo da im je neko, recimo baka, djed, možda umro od korone, da je neko od njihovih bio hospitaliziran ili da se desio jedan spoj stresora što pandemijskih, što nepandemijskih. Znači ne samo da su imali koronu koja je utjecala na sve nas, nego su se recimo i roditelji rastali ili njima nije išlo u školi, pa onda te jedan akumulativni učinak stresora se desio. Što se tiče zaštitnih faktora, tu vam je zapravo podrška obitelji. Znači kako se roditelji nose s ovom situacijom, kakve poruke komuniciraju djetetu, koliko provode vremena s djetetom i na koji način. Isto tako su vam zaštitni faktori ekstraverzija, dakle djeca koja su otvorenija, koja bolje komuniciraju o svojim emocijama. Eto, oni se nekako bolje nose s ovom situacijom. Spominjemo cijelo vrijeme koronu i pandemiju. Zapravo kako je taj lockdown na početku? Znamo kako je bilo teško biti zatvoren u kući i mnoga djeca su provela jako puno mjeseci u online nastavi. Nažalost, neke koji su početci prve godine fakulteta, pa studenti nisu ni mogli upoznati svoje kolege. Zapravo sve to djeluje na mentalno zdravlje djece, gdje nisu se mogli družiti. Nekakvo uobičajeno svoje vrijeme koje smo mi mogli provoditi na fakultetu, u školi, u školskim klupama, izlascima, provodima. Oni su zapravo sada doživjeli totalno jedan drugi svijet gdje su zatvoreni u kuću. I evo, kako će to, evo, ne znam, imate li možda kroz neka istraživanja već neke rezultate kako je sami lockdown utjecao na njih, odnosno evo, koje je vaše mišljenje, koje bi mogle biti posljedice tog zatvaranja? Pa ja sam nedavno pročitala jednu izjavu sad nekog visokog dužnosnika, ne znam više koja je to organizacija bila, rekao je ako zatvorite škole, zatvarate djetetu život. Znači škola je djetetu život i sve što se događa u školi je nužno za ispunjavanje djetetovih razvojnih potreba. Pogotovo recimo istraživanja koje su radile profesorice na odsjeku psihologije Filozofskog fakulteta pokazuju da je pandemija gore djelovala na stariju djecu. Ja pretpostavljam da je to baš zato što je njima, dakle adolescentima, kao što sam prije rekla, dakle razvojna potreba druženje s vršnjacima. Oni kroz to stječu osjećaj identiteta, jačaju svoje socioemocionalne kompetencije, zaljubljivanje, ljubav, sve ovo što ste vi spomenuli, mislim to je teško baš online ostvariti. Tako da mislim da je njima stvarno bilo gore i da bilo kakva daljnja zatvaranja škola moramo pod svaku cijenu izbjeći. Ono što je meni zanimljivo isto kad u centar misli dolaze adolescenti koji su recimo sada prva godina fakulteta i onda ih ja sad pitam pa kako se to izgleda, jesi zadovoljan, jesu se ostvarila tvoje očekivanja, vidi se to razočaranje na njihovim licima jer većinom je to sad sve online, nema tog upoznavanja što se očekuje, kad kreneš na fakultet s tim uzbuđenjem, sad ću upoznat novu ekipu. Procošijade, druženja, izlasci. Imaju osjećaj kao da im je neko ukrao dio mladosti. Eto. Znači, posljedice će se tek vidjeti naknadno. Kakav je općenito, kakvo je stanje sustava zaštite mentalnog zdravlja kod djece u Hrvatskoj? Pa ja sad ne bi etiketirala da li je dobro ili loše. Mislim da je globalno nezadovoljavajuće. UNICEF kaže da se iz državnog proračuna u prosjeku, znači u različitim državama razvijenim, oko 2% sredstava ulaže u ovo područje mentalnog zdravlja djece i mladih, što stvarno ne odgovara potrebama. U Hrvatskoj mislim da imamo jako puno stručnjaka, ljudi koji super rade svoj posao, ali su stvarno na izmaku snaga. Kao što sam rekla, liste čekanja su dosta velike i u privatnim i u državnim ustanovama. Djeca čak i kad recimo dođu na red u državnim ustanovama često se dešava da dobivaju tretmane koji su prerijetki, ne znam, jednomjesečno, a preporuča se da to bude neki tretman svaki tjedan u trajanju od 45 minuta do sat vremena. A isto tako imamo smjernice koje kažu da kod djece i adolescenata psihoterapija i psihološki tretmani trebaju biti prvi tretmani izbora, barem kod ovih nekih lakših kliničkih slika, prije nego što se uopće počne razmatrati farmakoterapija.
Ono što je činjenica da nemamo dovoljno stručnjaka i na to se već upozorava dugi niz godina, tako da evo pozivam se koji imaju afiniteta za rad s djecom da se dodatno educiraju i da počnu raditi. I evo za kraj, po vašem mišljenju koliko je ova pandemija donijela, da li je donijela uopće nešto dobro i zapravo cijelom stanju svijesti prema mentalnom zdravlju i promociji mentalnog zdravlja kod djece? Odnosno, ne bih rekla kod djece, ajmo reći općenito, kod ljudi, da li su se ljudi malo više osvijestili koliko je bitno to mentalno zdravlje čovjeka? Pa ja mislim da je stvarno došlo do jednog procvata promocije mentalnog zdravlja i to mi je jako drago za čuti, zato što živimo u jednom vremenu koje je historijski unikatno, zato jer svi sada dijelimo isti izvor anksioznosti i neizvjesnosti. Nema toga čovjeka na kojeg se ova pandemija bar na neki način nije odrazila. I imam osjećaj kao da smo sada svi kolektivno dobili dozvolu reći meni nije dobro. Ja sam pod stresom, ja sam uplašen, a prije si morao imati itekakav razlog da možeš reći da si depresivan, inače bi te ljudi onako čudno gledali, možda bi te etiketirali ko razmaženog. Ovako napokon to imamo pravo za reći. Puno se više sredstava ulaže, više projekata koji su u to usmjereni. I ono što isto primjećujem je recimo počeli smo koristiti tehnologiju i društvene mreže u svrhu promocije i zaštite mentalnog zdravlja. Ja sam jedan od moderatora Facebook grupe podrške koja se zove o mentalnom zdravlju uz kavu. To je po mojim saznanjima jedna od najvećih grupa podrške u ovom dijelu Europe. Okupljamo ljude iz svih zemalja Balkana. Imamo 40.000 članova i dobivamo na dnevnoj razini ogroman broj upita gdje ljudi dijele svoje i životne poteškoće i poteškoće mentalnog zdravlja, dobivaju dakle volontersku pomoć, podršku od stručnjaka, ali i od drugih članova grupe. Tako da mislim da je to jedan trend koji će sve više imati zamaha i to mi je drago za vidjeti da se čak i tehnologija u tom smjeru okrenula. Pa evo svakako jedna lijepa pozitivna strana ove pandemije i tema o kojoj možemo pričati još satima, ali evo moramo završiti. Hvala Maro što ste bili moj gost i evo vidimo se u nekoj sljedećoj epizodi. Hvala i vama.